ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੰਨੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਬੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਨਫੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਕੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਫੀ, ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਵੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਜਿਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। جی جی چلو وہ ایک شاہ صاحب تشریف لائے نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، برکتاں پੈ گئیاں شاہ صاحب، تساں تشریف لے آئے ہو۔ جی جزاک اللہ۔ تے کیڑی نمی ویڈیو تے گل ہو رہی ہے جی؟ کوئی تھوڑا سانو سٹوری سناؤ۔ انجینئر مرزا دی کوئی ویڈیو آ گئی ہے نمی؟ استاد محترم مشاورتی پینل جو ویڈیو تیمور بھائی نے شیئر کی ہے۔ اچھا نہیں، خلاصہ کوئی تھوڑا جا دسو کی ہے؟ پھر وہی صحابہ دی شان کی گستاخی خنزیر دے بچے نے کی ہے۔ اچھا کیا نام بھی بھاری ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا نام تبدیل، یہ سب فراڈ ہے جی، اس طرح کوئی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر نام کا مطلب شرکیہ اور کفریہ ہو تو نبی اسلام وہ نام چینج کر دیتے تھے، ورنہ کئی صحابہ کے نام ایسے ہیں جن کے مطلب بھی کوئی اچھے نہیں ہیں لیکن حضور نے نہیں چینج کیے۔ عثمان کا مطلب ہے سانپ، نہیں چینج کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا۔ عثمان کا مطلب ہے سانپ، نہیں چینج کیا۔ معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ آپ علماء سے پوچھیں۔ ہاں وہ کیا نام بھی بھاری ہوتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھو، کہہ رہا ہے کہ کچھ نام بھی جو ہے نا وہ ان کے ترجمے غلط ہوتے ہیں، تو جو شرکیہ اور کفریہ ہوتے ہیں ان کو نبی کریم تبدیل کر دیتے تھے، بقایا کو تبدیل نہیں کیا۔ استغفر اللہ، یہ بھی ایک بہتان اس نے لگا دیا۔ پھر اوپر سے عثمان کا مطلب ہے سانپ، تے معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، وہ اپنے علماء سے بتائیں۔ کیا نام بھی بھاری ہوتے ہیں؟ جیسے اچھا اوپر سے وہ جو سامنے بیٹھے نا وہ ہنس رہے ہیں، آگے سے وہ ہنس رہے ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ کوئی مرزئی ہے یار یہاں پہ؟ ابھی ہمارے سننے والوں میں کوئی مرزئی ہو، مرزا جونیئر جیلمی کا فالور، تو آئے ذرا، آئے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور نکالو یہ کہ عثمان کا مطلب کون سا ہے وہ ہمیں بتاؤ، اور کون کون سے وہ صحابہ تھے جن کے ناموں کے مطلب استغفر اللہ کوئی مطلب اس طرح کے تھے، بتاؤ، آؤ سامنے آؤ، بات کرو۔ یہ تو مرزا قادیانی سے بھی بڑھ گیا یار آگے۔ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استاد محترم مطلب یہ نہیں تھا اس کا کہ میں جو ہے ان کے سوالوں کا جواب دوں، اس نے تقیہ کیا ہے اور صاف صاف گالی نکالی ہے۔ اس نے صحابہ کو جان بوجھ کے انوالو استاد جی اس بندے نے کیا ہے، جان بوجھ کے۔ نہ تو اس بندے سے، اس مرزے سے کسی نے صحابہ کے بارے میں جو ہے ایک بات پوچھی تھی، انہوں نے تو ناموں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن یہ بغیرت انسان جو ہے سیدھا صحابہ کو پڑھ گیا جا کے، یہ کتا کافر جو ہے۔ اصل میں یا تو اس کی یہ جہالت ہے یا اس کا صحابہ سے بغض اور اناد ہے۔ اس جاہل کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی کے اندر ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کسی کے کوئی 10 ترجمے ہیں، کسی کے 50، کسی کے 100، کسی کے 200، کسی کے 1000، کسی کے 2000، کسی کے 5000، کسی کے 10 ہزار ترجمے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے۔ یہ عربی کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ وہ اس خبیث کے بچے، اچھا اب دیکھیں فرض کر لیتے ہیں کہ عثمان کے 100 ترجمے ہیں، ان میں سے ایک ترجمہ اس کا سانپ یا اژدہا یا کھا جانے والی بلا ہو سکتا ہے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے جو دوسرے تراجم ہیں وہ اس نے مراد کیوں نہیں لیے؟ اس کا ایک ترجمہ ہے عقل مند، اس کا ایک ترجمہ ہے طاقتور، اس کا ایک ترجمہ ہے پہلوان،
इसका एक तर्जुमा है सखी। ये तर्जुमे तुमने मुराद क्यों नहीं लिए खबीस के बच्चे? ओए होए होए होए, तौहीन जो है ना, तौहीन की इंतहा हो गई है अल्लाह की कसम। वो क्लिप अब भी मैंने देखा है। तो अब ये इस मौजू पर बात हम करना चाहें तो किससे जाके करें बताएं? कोई हमें मशवरा दें यार, किससे बात करें? पहले मुर्तजा भाई आप होस्ट हैं, आप बताएं, मशवरा दें इस मौजू पे बात हम किससे करें, किससे जाके पूछें? आप क्या मशवरा देती हैं? असल में जी पूछना तो उन्हीं से चाहिए कि जो इस तरह के सवालात उस पे करते हैं, और जो सबसे तो बड़ा है जो इन बंदों को तहरीक दे रहा है कि जनाब ऐसे सवाल मुझसे करोगे तो मैं तो हर एक सवाल का जवाब देने के काबिल हूँ। उस बंदे से बंदा उसको समझना चाहिए कि जो इनको तरगीब दिला रहा है और इस तरह के सवालात उनके जहनों में पैदा कर रहा है, तो अकल तो उसको पहले सबसे आनी चाहिए। फिर जो दोस्त भाई हैं जो ये सिर्फ समझते हैं कि जनाब वो हमें हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाता है और उसका बड़ा फहम है, तो वो अपनी सोच पे भी जरा ख्याल करें कि इस तरह से खुलेआम के वो प्यारे मोहतरम पाकीज़ा नाम जो हम अपने बच्चों के रख के फख्र करते हैं, तो उन नामों को ही जब ये इस तरह के वो कहेगा, और नाउज बिल्ला जिस तरह हजरत माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा, वो तो मैं बताता ही नहीं हूँ, वो तो पूछे ही ना। तो ये अब क्या कर रहा है कि जो हमारे सल्फ सालफीन हैं, बुजुर्गान दीन है, उनके नामों पे नाम रखना हमारा फख्र है और हम मोहब्बत से रखते हैं। तो ये उन भाइयों को सोचना चाहिए कि ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम सलाम शाह जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सुन रहे सो पाओ ना जी रोशनी शाह जी, असल में मसला पता क्या है, जब अवाम के अंदर गुमराही और फितना फैलाना हो ना, तो फिर चीजें नेगेटिव ही देखी जाती हैं। तो ये ऐसा किसी आहो का बच्चा है, इसने हमेशा जब भी बात करनी है वो बात करनी है जिससे नेगेटिविटी फैले और अवाम के अंदर शक्कों शहबात पैदा हो। इसी वजह से इसका फितना जो है ना, ये लाजमी इसके मुंह पर थप्पड़ पड़ने चाहिए। और यार बात अगर तर्जुमों की करते हैं तो भाई देखें, ये बहुत बड़ी तौहीन है। दुनिया का हर, मैं मुख्तसर बात करूंगा, इसके अंदर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। दुनिया के हर अरबी लफ्ज के दुरुस्त तर्जुमे भी हैं तो नेगेटिव तर्जुमे भी हैं, दुनिया के हर लफ्ज के। बस आगे मजीद और न सवाल करिएगा। वो ये खबीस है यार, खबीस है यार। शाह जी, वो गंद के ऊपर क्या बैठती जाके मक्खी, उसने गंद के ऊपर ही बैठना है। इसने खोती के बच्चे ने गंद के ऊपर ही बैठना है। पहले भी इसने साहबा की इतनी बड़ी तौहीन की, अब फिर से ये करना शुरू हो गया। इसको कोई लगाम डालने वाला नहीं है, इतना बगैरत है। घर जाए इसके तो वहां पे कुंडी मार के बैठ जाता है और वहां पे बैठ के समझता कि मैं बड़ा कोई 30 मार्क हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो बड़ा है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। खोती के बच्चे, तुम्हें जब बैठना ही गंद के ऊपर है तो कहो ना कि मैं गंदा आदमी हूँ, तो गंद ही करूंगा मैं। फिर मुझसे, मैं कभी गालियां नहीं निकालता, लेकिन मुझसे ये गालियां निकलवाता है। बस क्या यार, जहालत और बुग़्ज़ और अनाद और कुफर की हद नहीं है कोई यार। यही HES कल हमें कहते थे मिकाइल का ये तर्जुमा है, जिब्राइल का ये तर्जुमा है, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े नाम हैं उनके तर्जुमे। यही तो काम वो करते हैं HES ये लुगत। इसीलिए तो इन लोगों ने दरवाजा खोला है, कुरान खुद पढ़ो, खुद समझो, लुगत की किताबें उठाओ और तर्जुमे खुद तलाश करो, खुद पढ़ो। ये है वो असल में मसला, खुद पढ़ने और खुद समझने का। और दुनिया के हर लफ्ज के तर्जुमे कुछ के कुछ बनते हैं भाई। मैं सूरा फातिहा पढ़ता हूं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब इसके एक एक लफ्ज के मैं यकीन मने हमें तो लुगतें आती हैं यार। हम ऐसा तर्जुमा कर सकते हैं कि बिल्कुल ही अनोखा, लेकिन हम सबूत के साथ तुम्हें बताएंगे कि फलां लुगत में फलां चीज का ये तर्जुमा लिखा हुआ है, तो क्या तुम मान लोगे उसको? है मैं अकेला एक तरफ, दुनिया के लाखों करोड़ों उलमा एक तरफ, 1400 साल की हमारी हिस्ट्री है, और वो एक तरफ, और अकेला मैं सच्चा हो जाऊंगा क्या? हालांकि मैं सबूत दे रहा हूं कि लुगत के अंदर ये देखो लिखा हुआ है, अलहम्द का तर्जुमा ये है,
الرحمان کا ترجمہ یہ, الرحیم کا یہ لغت میں لکھا ہے, کیا مان لو گے اس کو؟ رب کا ترجمہ یہ, عالمین کا ترجمہ یہ. وہ کیسی جہالت ہے خدا کی قسم. لغت 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 میں لکھا ہے, لغت میں لکھا ہے. پاگل دے پتر ہو تم. اور حیرت ان دماغوں کے اوپر ہے جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, اور ان کی ہر سفید و سیاہ کے اوپر پردے ڈالتے ہیں, اور جناب کہتے ہیں نہیں وہ بات تو قرآن حدیث سے کرتا ہے. پاگل ہو یار. وہ کوئی ایتھیسٹ اٹھ کے تمہیں قرآن کی آیتیں سنائے اور لبادے ترجمے کے کوئی اور اڑا دے تو تم نے تو اس کو بھی مان لینا. پاگل ہو. علماء کی تم مان نہیں رہے, ایک جاہلوں کی تم بات پہ یقین کر رہے ہو, آنکھیں بند کر کے تم مانتے چلے جا رہے ہو. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا سٹک گئے ہو کیا؟ کون سی تم نسل کی تم نے شراب پینی شروع کر دی ہے؟ کون سا نشہ یوز کر رہے ہو تم آج کل؟ لکھ دی لعنت ہے یار ایسی سوچ فکر, ایسے طرز عمل کے اوپر, ایسی گٹیا قسم کی ذہنیت کے اوپر. اور مجھے سب سے زیادہ غصہ تو ان کے اوپر آتا ہے کہ جو مطلب یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جن کو اللہ نے طاقت دی ہے بولنے کی, حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب برائی ہو تو تم ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایمان کا پھر اگلا درجہ یہ ہے, درمیانہ درجہ, کہ کم از کم تم زبان سے پھر روکو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کمزور ترین ایمان کا درجہ اس کو کہا گیا ہے کہ دل میں برا جانو. تو جن کو سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم ہم زبان والے تو ہیں, ہاتھ سے روکنے والے, ایمان کی قوی جو ہے نا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے, لیکن ایمان کے دوسرے درجے پر تو ہم ہیں نا, زبان سے روک سکتے ہیں. تو جن کو اللہ نے وہ زبان عطا کی ہے وہ بول نہیں رہے, انہوں نے بھی چپ سادھ لی ہے. کیا ہمیں ان چیزوں کا سوال نہیں ہونا کہ تمہیں ہم نے شہرت دی تھی, تمہیں ہم نے یہ زبان دی تھی, تمہیں ہم نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر مہارت دی, تمہیں قوت دی, تمہیں طاقت دی, تمہیں صلاحیت دی, تمہیں ہر چیز مہیا کی تھی, بتاؤ تم نے اس کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ جن کو اللہ نے سوشل میڈیا کے اوپر طاقت دے رکھی ہے, قوت دے رکھی ہے, آواز بلند کرو یار. ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز بلند ہونی چاہیے, اور ان سے رشتہ رکھنے والے ایک ایک فرد کا بائیکاٹ کریں. آنکھیں کھولو یار, آنکھیں کھولو یار, تسی خود اکھاں کھولو. جی شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں آپ. عرض یہ ہے کہ ہم اپنے کام کاروبار کو بڑھانے کے لیے, کوئی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہماری محبت ہے اور اس کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں دن رات, یا اپنے اور دیگر دنیاوی معاملات کے لیے, تو دینی معاملات وہ ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے معاملات ہیں, جن کا آخرت میں ہم سے حساب لیا جانا ہے. تو اپنے ایمان کو نہ بچائیں گے, نہ اپنی اولادوں کے, اپنی آئندہ نسلوں کے ایمان کو نہیں بچائیں گے یہ جو قادیانی احمدی ہیں یا جو مرزا جیلمی کے جانے والے ہیں. تو یہ تو ایک مسلمانوں کے اندر مسلمان ہی ظاہر کر کے خود کو, تو یہ ایک ایسی سوچ پھیلا رہا ہے کہ بہت سے بندے متاثر ہیں. میں ابھی کچھ وقت ہی پہلے میرے کزن تھے, ان سے بات ہوئی تو کہتے جی تہاڈا کی خیال ہے مرزا محمد علی انجینئر دے بارے چ؟ تو اس وقت مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی. میں نے کہا جی بندہ بدتمیز ہے, کیونکہ یہ تو سادہ سامنے پتہ چلتا ہے کہ اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے اور وہ کوئی کیئر نہیں کرتا. اور اس کا یہ خاص طریقہ ہے کہ پہلے اس قدر مطلب ہے تضحیک امیز اور بے عزتی سے میں لتھڑا ہوا ایسا میں لہجہ رکھوں
بزرگوں کے بارے میں کہ پہلے تو یہ چیز جو احترام ہے یہ بزرگوں کا یہ ان کے دلوں میں سے نکالا جائے، جو نسل مجھے سن رہی ہے، جو میرے فالورز ہیں. تو یہ جب کام کروں گا تو پھر میں بیچ بیچ میں اپنے قرآن اور حدیث کے اندر اپنے پھندریں لگانا شروع کر دوں گا تو لوگ سمجھیں کہ جناب یہ تو ساری چیزیں، اور جب اصل ریفرنس لیا جائے تو وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. تو یہ سب سے پہلے کہ جس بندے کا اندر خراب ہو تو وہ اسی طرح کی خرافات زبان پہ لا سکتا ہے. کہ میں نے کہا جناب بندہ بدتمیز ہے، اس کو کچھ اخلاق کا پتہ نہیں ہے کہ بات کیسے کی جاتی ہے. اچھا یہاں پہ نا میں امام محمد رضا ساحل ذرا ایک بات کمپلیٹ کر لے. بدتمیزی ایک الگ چیز ہے. بدتمیز صرف بدتمیز ہے. بدتمیز کیا ہے؟ بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ بدتمیزی ایک الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. بدتمیز تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم وہ بدتمیزی ہونے کے ساتھ وہ کیا کافر ہوں گے کہ نہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارا مقدمہ تو یہ بالکل کفر کی بھی حدیں پھلانگ رہا ہے. مرزا جونیئر جیل میں وہ کافروں سے بھی بدتر ہو گیا، مرزا قادیانی سے بھی بدتر ہے. یہ بدتمیز نہیں ہے، بدتمیزی ایک الگ چیز ہے. اس کو ٹائٹل دینا، مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور آتے ہیں، جب ہم اس کا کوئی کفر یا شرک رکھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے نہیں یہ اس نے بات یہ غلط کی ہے. ہم کہتے ہیں غلط اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے. غلط نہیں، اس کو جو تم نام دے رہے ہو نا غلط کا، غلط نہیں، اس کو یہ کفر مانتے ہو کہ نہیں یہ بتاؤ. آگے سے ان کی بولتیاں بند، خاموش ہو جاتی ہیں. تو بھائی یہ چیزیں یہ اتنا ہلکا نہ لیں ہم ان کو کہ بھائی نہیں جی وہ اصل میں بدتمیز ہے، منہ پھٹ ہے، وہ جاہل آدمی. نہیں اب کچھ اور ہو گیا معاملہ. جی شاہ صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ قطع کلامی معاف، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے معلوم نہیں تھا اس بندے کے زیادہ بارے میں، اور مجھے وہ مجھے وہ بھولتا ہی نہیں ہے. آپ نے شروع میں ایک دفعہ سنایا تھا جب ہم یہ ٹک ٹاک پہ شروع میں آئے، تو آپ تھوڑا سا پہلے تشریف لائے ہیں کوئی 2-4 ہفتے. معاملہ یہ ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اسی غلام ہاں، اسی کتے ہیں، صحابہ دے کتے ہیں، کتے جی جو وفادار کتے ہیں. عرض یہ ہے اسی کہ یہ اس وقت غلام معلومات نہیں تھی، اب تو معلومات. ساڈے نزدیک رتی برابر بھی کسے ایک صحابی دی وی وہ صحابہ تے چل یار بڑی دور دی گل ہے. مبشر شاہ تے اولیاء اللہ دا کتا، اور میں سینہ ٹھوک کے کہنا پیا سی اولیاء اللہ دے بھی کتے ہیں. جاؤ کر لو جو کرنا جے، سانو فخر ہے تے شاہ سانو صاحب فخر ہے تے اولیاء اللہ دے بارے بھی کوئی رتی برابر گل کردا ہے اور او دا کوئی شگرد بندا ہے، او دا کوئی فالوور بندا ہے، او دا کوئی حمایتی بندا ہے، اسی اونوں بھی ایک لائن چ رکھنے ہیں، کوئی آسرا نہیں. شاہ جی یہاں پہ نا میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا ایک نا قول نقل کرتا ہوں. ان کے بیٹے نے نا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اپنے والد سے سوال کیا کہ رافضی کون ہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب و شتم کرے. پھر بیٹے کہتے ہیں کہ جی میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہے. تو امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے فرمایا میری رائے میں ایسا شخص اسلام پر ہی نہیں ہے. یعنی کسی ایک صحابی کے اوپر برا بھلا کرنا کا امام کہتے ہیں وہ اسلام کے اوپر ہے ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ انجینئر دیکھے کس صحابی کے اوپر کر رہا ہے. اللہ معاف کرے. پیر صاحب تشریف لائیں. پیر صاحب السلام علیکم. اسکانی بھائی وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جی. یہ کچھ اگر روشنی آپ ڈال سکیں کہ یہ آپ نے نام سنا ہوگا مرزا محمد علی انجینئر جیلمی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام ہے عثمان، اس کے معنی کچھ بتا رہا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی تو مجھ سے پوچھے ہی نہ. اور وہ تضحیق امیز، اگر کسی کے پاس وہ ویڈیو ہے تو دوبارہ چلا دیں تاکہ ہم سن سکیں، اس سے بہتر معلومات ہو جاتی ہیں. دوبارہ چلا دیتا ہوں.
उस्ताद मोहतरम मैंने लिंक शारती पैनल में शेयर किया, उस लिंक से प्ले करें यूट्यूब से। वो उसके आगे भी इसने जो ना खुराफात बाकी हैं खंजीर के बच्चे ने। जी जी जी, मैं पूरी वीडियो ही चला देता हूँ। क्या नाम भी भारी होते हैं? जैसे कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं इसका नाम तब्दील, तो ये सब फ्रॉड है जी। इस तरह कोई नहीं। अलबत्ता यह है कि अगर नाम का मतलब शिरकिया और कुफरिया हो तो नबी इस्लाम वो नाम चेंज कर देते थे, वरना कई सहाबा के नाम ऐसे हैं जिनके मतलब भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन हुजूर ने नहीं चेंज किए। उस्मान का मतलब है सांप, नहीं चेंज किया। मुआविया का मतलब मैंने नहीं बताना, वो आप उलमा से पूछें। अब नहीं चेंज किया। मुआविया का मतलब मैंने नहीं बताना, वो आप उलमा से पूछें। नहीं चेंज किया। मुआविया का मतलब मैंने नहीं बताना, वो आप उलमा से पूछें। वैसे करनी, उवैस कहते हैं भेड़िए को। नबी इस्लाम ने तो तारीफ की हुई है, उनकी ताबी थे। तो नाम का मतलब गलत होना फिर आपने चेंज करना है। गलत से मुराद है शिरकिया, बाकी अगर कोई और भी मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग वाकया मेराज को साबित करने के लिए E=MC² का सहारा लेते हैं। क्या ये सही है? ठीक है, अगर आपने सहारा लेना है, बाकी हमें तो कोई तफसीलात नहीं बताई। उवैस के जो तर्जुमे हैं, जो दुरुस्त तर्जुमे हैं, उनके अंदर आता है जिसको तोहफा दिया जाए, यानी तोहफा याफ्ता या अतिया शुदा। ठीक है, चलें 12 आगे सुन। गई उसकी वजह है कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है E=MC² का, कि मैथ्स को जो है लाइट में कन्वर्ट कर दे एनर्जी के अंदर और एनर्जी को दोबारा मैथ्स बना दे। इसके बगैर भी अल्लाह मैथ्स को भी ट्रेवल करा सकता है। हाँ, ये मसले आपके हैं। और अक्सर इस तरह की चीजें साबित करने का नुकसान ये होता है कि मोर्जे का इनकार हो जाता है। अगर कोई चीज फिजिकल वर्ल्ड में साबित हो जाए वो मोर्जा नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम का कोई एक ओए होए 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 होए। अच्छा, फिजिकली कोई चीज साबित हो जाए तो वो मोजदा नहीं है। और ये ईशा बात साहब कहाँ पे ले दोबारा गया? ओए ईशा साहब दोबारा चलायो आज समझ दोबारा में वो क्या ये बड़ी वड्डी गल कर गया। ओए होए होए होए, ये दोबारा चलाओ कि क्या सुन। जी जी, साथियों से गुजारिश है, ये बीच में मत मसले बोलिएगा, आपके हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है। और अक्सर इस तरह की चीजें साबित करने का नुकसान ये होता है कि मोर्जे का इनकार हो जाता है। अगर कोई चीज फिजिकल वर्ल्ड में साबित हो जाए वो मोर्जा नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम का कोई एक मोजज़ा भी साइंटिफिकली साबित नहीं हो सकता, वरना वो मोर्जा नहीं रहेगा। फिर तो साइंस भी कर लेना। यानी बुखारी में आया कि एक साहबी की पिंडली टूट गई, नबी इस्लाम ने मुबारक हाथ फेरा, उसी टाइम वो सही हो गई। ये क़यामत तक नहीं होगा कि कोई ऐसी दवाई बन जाए, कोई ऐसा मंत्र आ जाए कि पिंडली की टूटी हुई हड्डी विद इन सेकेंड्स ठीक हो जाए। उसने अपना क्योरिंग पीरियड लेना है, वो 6 महीने का जो लेना है। वो फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है कि आप दोनों को सीध में रखते हैं, फिर अद्वियात के जरिए उसे फास्ट जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो भी 6 से 8 हफ्ते तक प्लस्तर नहीं उसका हटता। दोनों तरफ से वो हड्डी में से निकलना शुरू होता है उसका मवाद, और वो वहां पे एक बॉन्ड बना देता है, और वो भी एक बकायदा वेल्डिंग होती है खुद ब खुद नेचुरल। ये नहीं हो सकता एक बंदे की हड्डी टूटी हुई है और एक बंदा हाथ फेरे और खड़ा हो जाए, ये नहीं हो सकता। ज़हन नहीं रखियो। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा साइंटिफिकली अपने हाथ की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करते, नेवर। ज़हन में रखिएगा। लिहाजा नबी इस्लाम ने जो कुछ किया या अगले अंबिया ने जो कुछ किया, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता वो साइंटिफिकली, वरना तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर होगा, वो आयतुन निशानी मौजज़ा नहीं होगा, क्योंकि मौजज़ा क़यामत तक के लिए मौजज़ा है। वो जब फराडी आया था ना इधर, वो एक जो सारों को बुढ़ बना के चला गया, वो केड़ा सी जी के ना होता ना ही मनु है कुर्दिस्तानी, साढ़े अजदा भी होते चले गए सब कुर्दिस्तानी। तो वो उसके जवाब ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਠੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। जो सारों को बुढ़ बना के चला गया, वो केड़ा सी जी के ना होता ना ही मनु है कुर्दिस्तानी, साढ़े अजदा भी होते चले गए सब कुर्दिस्तानी। तो वो उसके जवाब में मैंने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कराई है, मौजज़ात क्या होते हैं,
इल्यूजन क्या होता है, इस्तिदराज क्या होता है, जादू क्या होता है। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੌਜਦਾ। शाजी उसके अंदर उसने ये कहा था कि आज दुनिया के अंदर फिजिकली वर्ल्ड यानी तौर पर दुनिया के अंदर वो हाँ नहीं फिजिकली अगर वो चीज हो जाए तो लिहाजा वो मौजदा नहीं, ये सी ना ओके नहीं शाजी इसके नहीं शाह अंदर साहब वो ये कह रहा है भाई मैं बता मौजज़ा जिहड़ा है ना वो एक ऐसी चीज है कि जिसनू साइंस प्रूव नहीं करती तां ही वो मौजज़ा हुंदा है। नहीं ये तो ठीक है ना, ये तो चीज़ां हाँ, ठीक ने, इस तरह लेकिन की इस तो उसने पहले एक गल कही उन्हें। शाजी वो फिजिकली वर्ल्ड नहीं है, वो वर्ल्ड दुनिया नहीं एक मिनट जरा यार सुनो जरा एक कि पिंडली की टूटी हुई हड्डी उसी टाइम वो सही, वरना वो मौजज़ा नहीं रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम अगर कोई चीज फिजिकल वर्ल्ड में साबित हो जाए वो मौजज़ा नहीं है। हाँ ये ज़हन में रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम का कोई एक मौजज़ा भी साइंटिफिकली साबित नहीं हो सकता, वरना वो मौजज़ा नहीं रहेगा। फिर तो साइंस भी कर लेना। हाँ ये मसले आपके हैं, और अक्सर इस तरह की चीजें साबित करने का नुकसान ये होता है कि मौजज़े का इनकार हो जाता है कि मैथ्स को जो है लाइट में कन्वर्ट कर दे एनर्जी के अंदर और एनर्जी को दोबारा मैथ्स बना दे। इसके बगैर भी अल्लाह मैथ्स को भी ट्रेवल करा सकता है। हाँ ये मसले आपके हैं, और अक्सर इस तरह की चीजें साबित करने का नुकसान ये होता है कि मौजज़े का इनकार हो जाता है। अगर कोई चीज फिजिकल वर्ल्ड में साबित हो जाए वो मौजज़ा नहीं है। हाँ ये ज़हन में रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम का कोई एक मौजज़ा भी साइंटिफिकली साबित नहीं हो सकता, वरना वो मौजज़ा नहीं रहेगा। फिर तो साइंस भी कर लेना। यानी बुखारी में आया कि एक साहबी की पिंडली टूट गई, नबी की, उसकी वजह है कि अल्लाह ठीक है अगर आपने सहारा लेना है, बाकी हमें तो कोई तफसीलात नहीं बताएगी कि कुछ लोग वाकया मेराज को साबित करने के लिए E=mc² का सहारा लेते हैं। क्या ये सही है? ठीक है अगर आपने सहारा लेना है, बाकी हमें तो कोई तफसीलात नहीं बताएगी कि उसकी वजह है कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है E=mc² का कि मैथ्स को जो है लाइट में कन्वर्ट कर दे एनर्जी के अंदर और एनर्जी को दोबारा मैथ्स बना दे। इसके बगैर भी अल्लाह मैथ्स को भी ट्रेवल करा सकता है। हाँ ये मसले आपके हैं, और अक्सर नहीं ये गल्लां सही ने भाई, ये गल्लां सारियां सही ने, ए अगली गल्लां ते सारियां सही ने। हाँ गल कर लो जी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ जी शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त है, पर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਲਬਾਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ ਨੇ ਬਤਾਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। मैं उस गल तो बड़ा ही हैरान हाले तक शाह साहब, अर्ज ये है कि एक बंदे को ये तक नहीं पता कि महरम और ना महरम जो रिश्ते होते हैं वो कौन से हैं, जिनसे निकाह किया जा सकता है या जिनसे निकाह नहीं हो सकता आपका। तो ऐसे गुमराह बंदे की, जैसा ये मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी है, ऐसे गुमराह बंदे की कोई बात सुन के उस तक ना वो रजू वाली वीडियो पहुंचे, ना उसकी बात पहुंचे, ना किसी वो आलम दीन से वो कन्फर्म करे, और वो इसकी बातों में आके ऐसा निकाह कर ले कि जो महरम उसके रिश्ते हैं, तो क्या बनेगा? जिस तरह वो बता रहा था कि जी गल है वे ना गुलाम मुर्तजा भाई, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨੇ ਲਾਤਦਾਦ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਅਗਲਾਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਜੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਲਕਿ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੇ 15 ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ का सबूत। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ सबूत ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। पीर साहब मौजूद हैं? शाह साहब पीर साहब आप मौजूद हैं? आसकानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल मौजूद हूँ भाई। एक आप सफर में भी हैं शायद, लेकिन आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, हाँ, सही है।
جی جی عرض یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ جناب بھانجی کی جو بیٹی ہوتی ہے مطلب ہے کہ جو بہن ہے اس کی جو نواسی ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے، پھر بعد میں اس نے رجوع کر لیا، یہ کوئی اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ جی غلام صاحب بھائی رجوع کوئی نہیں کیتا، کنے کیا تو رجوع کیتا جی انہیں؟ اچھا میں نہیں بھائی بتا رہا تھا کہ رجوع غلط کر گل لیا۔ کرو تسی بھی، اچھا معذرت جی پیر صاحب فرمائیے۔ کوئی رجوع نہیں۔ جی دیکھیں بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں، جی جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں۔ رہی بات عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، آپ جی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ معاف کرے جی، نعوذ باللہ بتاتا ہے کہ سانپ ہے اس کا مطلب، عثمان کا مطلب سانپ ہے، اور معاویہ کا مطلب تو پوچھیں ہی نہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں عثمان جو ہے وہ جو ہے فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس کا صحیح مطلب اور اصل مطلب یہ ہے کہ قوہ و ذکاء، بہت ہی جو ہے طاقت مند اور بہت ہی کیا کہتے ہیں ذکاء، اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، عقل مند، جری اور جرت مند، عقل مند، عقل مند۔ جی۔ تو عثمان کا یہی مطلب ہے، اور یہ ایک عربی مشہور نام ہے۔ ہاں ایک بات درست ہے جو کر لینی چاہیے، ہے ایک سام جس کو کہتے ہیں ثعبان، لیکن عثمان الگ ہے اور ثعبان الگ ہے۔ ثعبان بہت بڑے اجدہا کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی اور رہی بات معاویہ کی، معاویہ کا جو مطلب ہے عربی میں پتہ ہے معلوم ہے کیا مطلب ہے، اور یہی سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک لمبی بات ہے، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ کا اصل مطلب یہ ہے کتوں کو بکانے والا، نہیں سمجھے؟ کتوں کو بگانے والا، جو ان کو بگا دیتا ہے۔ نہیں، بکانے والا جو کتوں کو بکوائے۔ اچھا ہاں کہ سمجھ رہے؟ اور بھونکو۔ ہاں، اور یہ بات آپ دیکھیں گے کہ 1400 سال سے کتے بونک رہے ہیں معاویہ پہ، سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت اچھے۔ معاویہ کا مطلب بھونکنے والا نہیں ہے بلکہ بکانے والا، دوسرے کو دیکھ رہے ہیں معاویہ پہ بونک رہے ہیں۔ یہ ہلکی پھلکی بات، اور اس کے آپ جب دیکھیں گے تو بالکل جو بات میں نے آپ کو کہی ہے یہی ہے، سچ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی محبت میں یا جوش میں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتوں کو بکانے والا، بھونکو اب، وہ ایسا شخصیت ہے اس کی شخصیت، اور کچھ کر نہیں سکتے، صرف بھونکتے ہیں اس پہ، یہ ہے وہ بات۔ اور آپ دیکھیں گے نام کے حساب سے کتنا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی ایسی شخصیت جن کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع کر دیں۔ ہاں، بکانے والا، یہ ہے مطلب اس کا۔ جی بہت اچھے۔ جی مفتی صاحب، کیا سلسلہ ہے یہ قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ پہلے بات کر رہے تھے راجپوت بھائی کہ یہ جو پاکستان کے تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو جڑی شخصیات ہیں ان کو بھی واہ جی واہ، ان کو بھی یہ جو ہیں وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نا، وہ لوگ جماعت کے ساتھ محبت رکھتے تھے، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نام لیتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ یہ بڑے لوگوں کا نام جوڑیں۔ جی بالکل، یہ تو وارداتیں کرسے کی ہوتی رہی ہیں، اور کاشی بھائی شکریہ بھائی پیار محبتوں کا۔ تو نام جس کے ساتھ مرضی جوڑیں، ناموں کا ہمیں کو نہیں، تم دیکھنا یہ ہے بھائی تم پریزنٹ، تمہارا عقیدہ کیا ہے، عقیدے پر بات ہوگی، تمہارا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ اپنا تعلق جس کے ساتھ مرضی جوڑو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اصل ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کیا ہو، بات یہ دیکھنی پڑے گی۔
ہمیں کسی کی شریعت اسلامیہ کسی کی ذات کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتی. رہی بات کردار کی تو کردار پر بھی کوئی ہمیں حکم لگانے کا کوئی ہمیں نہیں ہے بھائی. بات عقیدے کی ہے. عقیدہ کیا ہے؟ کسی کو گورے کو کالے کے اوپر اور کالے کو گورے کے اوپر کوئی تمیز نہیں ہے بھائی, سب برابر ہے. مرزا صاحب رہی بات یہ معاملات, یہ عبادات جو ہیں یا جو بھی ہیں, یہ تو اللہ کے معاملات ہیں, وہ اللہ چاہے گا تو وہ معاف کر بھی دے گا, لیکن اصل چیز تو عقیدے کی ہے بھائی. کوئی داڑھی منڈا ہے, داڑھی رکھتا ہے, وہ اس کا فعل ہے, ایک عمل ہے, وہ تو عمل ہے. عملوں کے اوپر تو نہیں ہمارا دین کھڑا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. ہر شخص کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو نیت کے مسئلے ہیں عمل کے اندر. تو رہی بات شریعت کا حکم ظاہر کے اوپر وارد ہوتا ہے, نہ کہ دلوں کے اوپر. تیرے دل کے اندر کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, کیا نہیں, وہ ظاہر کے اوپر حکم لگا کے اس کو فارغ کیا جائے گا. یہی مرزا صاحب کوئی ایڈمن ہے نیچے, گستاخیاں ہو رہی ہیں یار. یار کمنٹ آپ وہ ہائیڈ کر دیا کریں نا. کمنٹ ہائیڈ کرنے کی آپشن ہے غلام مرتضیٰ بھائی, تو کمنٹ وہ کوئی کر ہی نہیں پائے گا, یعنی نظر نہیں آئیں گے بھائی. یہ دیکھیے کیا اس کا نام ہے, یہ جو یزید والا مسئلہ ہے, یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے. اس کے ظاہر کے اوپر حکم لگے گا بھائی. اس نے اہل بیت کو, امام حسین کو شہید کیا اور دیگر صحابہ کو اس نے شہید کیا, اور ظاہر کے اوپر حکم لگا کے اس کو فاسق و فاجر اور ملعون کا حکم لگایا گیا. اب رہی بات کہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا تھا, اس کے پیٹ میں کیا تھا, کیا چل رہا تھا, وہ بھائی نہیں. ہمیں شریعت حکم دیتی ہے بس ظاہر کے اوپر حکم لگاؤ, سائڈ پہ کرو بس. جس کا جو ظاہر ہے بس اس کے اوپر حکم لگے گا وہ. تو آج کے دور کے اندر بھی ابھی سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر بھی بھائی ظاہر کو دیکھا جائے گا بھائی. بس تو کیا ہے, تیری داڑھی کتنے فٹ کی ہے, پگ تو نے کتنے فٹ کی باندھی ہوئی ہے, اس سے گردی کو نہیں ہے. ایک ہاتھ میں تو نے قرآن پکڑا ہے, ایک میں حدیث, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. تو داڑھی منڈا ہے, تو شرابی زانی ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں تو اپنا عقیدہ بتا, تیرا عقیدہ کیا ہے. بات عقیدے کی کرتی ہیں. کوئی اپنا تعلق جوڑ رہا ہے جی, میں تو گولڑا شریف کا مرید ہوں, کوئی مولانا الیاس قادری کا مرید ہوں جی, کوئی محلہ حضرت کا مرید ہوں, کوئی کہہ رہا ہے جناب میں تو وہابی ہوں جناب, کوئی کہہ رہا ہے میں دیوبندی ہوں تو میرا فلاں سے تعلق ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں شیعہ ہوں. بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. تو تعلق اپنا جس سے مرضی جوڑ, اس سے کوئی غرض نہیں. عقیدہ بتا, تیرا عقیدہ کیا ہے, عقیدے پہ بات چلے گی. اللہ دا فاضل بریلوی نے بھی یہ سوال جب ہوا کہ کوئی بندہ اپنا تعلق ہی جوڑ لیتا ہے وہابیوں سے, شیعوں سے, دیوبندیوں سے, تو کیا وہ بھی کافر ہے؟ کہا نہیں. عقیدے پہ بات ہوگی, اس کا عقیدہ اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے اکابرین کا یہ عقیدہ تھا, کیا تو اس عقیدے کو مانتے؟ اگر تو مانتا ہے تو وہ جو حکم تیرے اکابر کے اوپر تھا وہی حکم ان کے تیرے اوپر بھی لگے گا. اگر وہ بندہ کہتا ہے نہیں میرا عقیدہ وہ ہے ہی نہیں, تو بس ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے. یہی کام بریلوی کے اوپر بھی لگے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں بریلوی ہوں جی, بری ہوں, ذمہ ہو گیا بھائی. نہ بھائی نہ, عقیدہ بتا, عقیدہ کیا تیرا ٹھیک ہے. عقیدہ اگر وہ رافضیوں والا رکھتا ہے, وہابیوں والا رکھتا ہے, وہ بھائی وہ حکم تیرے اوپر بھی وہی لگے گا. تو بات عقیدے کی ہوتی ہے, ان چیزوں کی نہیں ہوتی کہ میں دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, وہابی ہوں, شیعہ ہوں, یا میں داڑھی منڈا ہوں, میں داڑھی رکھی ہے, میں قرآن پکڑا ہے, میں نے حدیث پکڑی ہے ہاتھ میں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں. بات عقیدے کی ہوتی ہے کہ عقیدہ کیا ہے تمہارا. عقیدہ اگر درست ہے تو بندہ درست ہے. عقیدہ اگر فاسد ہو گیا ہے تو بھائی بندہ بھی فاسد ہو گیا ہے. ہاں جی, میں نے بات کمپلیٹ کر لی ہے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. عرض یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1300 سال بعد ایک ایسا نیا عقیدہ دیا
जिसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती, और फिर जो कादियानी जमात अहमदिया है वो कहते हैं कि जनाब हम वो जन्नती फ़िरका हैं। तो ये किस हद तक दुरुस्त होगा कि ना उनका कुरान के साथ ताल्लुक, ना हदीस के साथ ताल्लुक, और वो नाजी फ़िरका हैं? तो इस बारे में कुछ बताइए कि ये मिर्ज़ा, पहले किसी को ख्याल नहीं आया कि जनाब वो कोई ऐसा फ़िरका, ये तो फ़िरका वही चला आ रहा है जो सहाबा का फ़िरका था, लेकिन ये एक नई चीज़ इसने पैदा करके वो बातें कर दी कि जो अपनी ही बातों की मुखालफत कर दी जो शुरू में अपने अकीदे थे। तो ये किस हद तक ये दुरुस्त है कि जनाब ये कहते हैं कि जनाब 72 फ़िरके अलहदा और हम वो हैं जो जन्नती हैं? इस पे कुछ जी, इसके ऊपर कुछ तो नहीं बोला जा सकता। ये तो इस सवाल आपने ऐसा कर दिया जिसके ऊपर दिन रात बोलें और साल हा जी साल फिर भी ये मौजू खत्म ना हो। बात जी तो एक अपने 2 लफ्जों के अंदर इसका जवाब अब ये है कि तुम्हारा इस्लाम के साथ तल्लक क्या है? फिरके तो तुम्हारे नजदीक इस्लाम के होंगे ना, जबकि इस 72 फिरके और 73 फिरकों की तशरीह में पूरी वीडियो लॉन्च कर चुका हूं। उसके अंदर मैंने बताया है कि मेरे नजदीक, मुफ्ती मुबशर शाह के नजदीक, इससे मुराद उम्मते दावत के अफराद है, ना कि उम्मते इजाबत के। और बहुत से हमारे उलमा इस जानब गए हैं, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी का भी ये फतवा है, और जनाब देवबंद के काबिरीन का भी ये फतवा है, शिया का भी ये फतवा है, वहाबिया का भी ये फतवा है, और मैंने वो अपनी वीडियो के अंदर तमाम दलाइल और सबूत दिए हैं अपने मौक़िफ़ की तायीद के अंदर। तो भाई तुम्हारा जब तल्लक वास्ते ही कौन है एम तक्के नाल। हाँ, मैं मानता हूं इनको 73 फिरकों में से एक फिरका कादियानियों को, लेकिन मैं उम्मते दावत के अफराद में से इनको मानता हूं। जैसे यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, ये सारे जितने भी गैर मुस्लिम हैं, ये सारे फिरके हैं। ये है वो 72 फिरके, और 73वां फिरका ये मुसलमानों का फिरका है, इस्लाम। इसके अंदर ये मजमूई तौर पे ये जो वाबी, सुन्नी, शिया, देवबंदी वगैरह आते हैं, ये मुकातबे फिक्र है, ये फिरका नहीं है। ये मेरी अपनी राय है भाई। हाँ, इसको आप बुरा भी कह सकते हैं, इसको आप जुटलाना चाहे जुटला सकते हैं, इसको आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, इस पे कोई किसी की पाबंदी नहीं है। बाद में ना मुझे कोई मुलामत करे कि भाई तूने ये एक नई तशरीह कर दी है। मैं भाई किसी को पाबंद नहीं कर रहा, अपनी अपनी खुशी है। किसी ने कबूल करना है कर लो, नहीं करना तो छोड़ दो। जी भाई। जी शाह साहब, अर्ज ये है कि वो अकीदा कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, वो जिस बंदे का भी है और उसका कोई भी नाम है उसके अपने मकतबा फिक्र का, तो वो सारे के सारे उस जमात के अंदर शामिल हैं कि जो जन्नती फिरका होने का दावेदार हो सकता है। ऐसे ही है जी? जी, जन्नती फिरका ये है ना, इस्लाम का फिरका है ना, इस्लाम। जी बिल्कुल, इस्लाम का वो फिरका जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। जी हाँ, ये अभी गुफ्तगू हो चुकी है, जो कुरान और सुन्नत जो सहाबा कराम के अकीदे और नजरिए के ऊपर है, ठीक है ना, तो वही हम अगर कोई इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आगे से वो कहे मैं हूं बरेलवी, लेकिन अकीदा उसका हो गैर इस्लामी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ, कहे मैं हूं देवबंदी लेकिन अकीदा उसका कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, कहे मैं हूं वाबी लेकिन अकीदा उसका कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, कहे मैं हूं शिया लेकिन अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, तो भाई नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो फिर उम्मत से बाहर हो जाएगा। जी दुरुस्त, बहुत अच्छे जी काशिफ भाई। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा हिकमत अमली चल रही अच्छा, है, यहाँ पर ये है कि जब मैंने इस मौजू पे बात की है तो कुछ अपने भी दोस्त अहबाब वो परेशान हो जाते हैं, या मतलब कभी कभी वो फिर नाराजगी का इजहार करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुफ्ती मुबशर का अपना नजरिया है भाई, रिजेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, आपका जो नजरिया है आप साहिबान का, वो ही रखें, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। जी जी, अर्ज ये शाह साहब के इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ज़िया भाई फरमाएं।
जी जी शाह साहब बात कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करने में। जी बहुत अच्छे। जी मैंने बात जी जी बहुत शुक्रिया। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆईडी को जिली बरूजी तौर पे बनी है? हाँ ये देख लेना, 104 फॉलोअर्स हैं, ये वही इसमें। मेरे ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। नहीं नहीं ये वो है ही नहीं। ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ। नहीं नहीं ये है ही नहीं ना, वो नहीं है, किसी जो और भी ने है उसदे ਨਾਂ ਦੀ आईडी बनाई हुई है। ਹਾਂ जी जी नहीं ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜੇ ਤੇ। नहीं वो आया हुआ है तो वो पूछ रहा सी भाई शाह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चंदा देना 1 लाख रुपया, कोई तरीका दसो। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬਾਜੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 4 ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, 4 ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮ। अस्सलाम वालेकुम गुजर बादशाह। मैं सिर्फ एक ही विआह करके रखा यार, की हो यार तुसी यार मुसलमान करके करांगा, तुसी गलत एवें अल्लाह माफ करे धक्के नाल ही यार। शाह साहब अर्ज ये है, मैं चलिए आपको ये वाकया बता, एक बात मैं आपको एक बात अर्ज करता हूँ। आप जब मैंने दसो मुसलमान करके कर सकना कि नहीं वो तो ठीक है ना, जायज है। मैं अपना आपको फरार हो रहे हैं इस गल नहीं, गल तो सुनो ना, मैं अपना वाकया दसना। मैनू ऑफर हुई है शादी दी, लेकिन मैं क्या ये नहीं ठीक, मैं करनी ही नहीं। होया इस तरह वे कि मैं शाह साहब तुसी जानते हो मैं पिंडी तो हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ, ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये नहीं होता वो नहीं होता। बहरहाल शाह साहब तुसा मेरे ख्याल है हुण कि उसकी कही दा बहरहाल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ। यार आप तशरीफ रखो ते मैं जरा नमाज पढ़ ला। हाँ जी ठीक है, बेहतर है जज़ाकल्लाह बड़ा शुक्रिया वक्त देने का शाह साहब। अस्सलाम कोई ऐसी गल होई ते नहीं ना, कोई खुश जा रहे हो? हाँ जी मैं क्या खुशी जा रहे हो ना, कोई गल ऐसी हो तो नहीं गई? नहीं कुछ भी नहीं, और मेरे ढिड च रुकदी होई नहीं, तुसी मेरे मजाज नूं भी जानदे हो, वाकफ हो। मैं ते कढ के ते सामने रख देना हुन्ना, बंदा भावें जेड़ा भी ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕੱਢੀਏ ਠੀਕ ਕੱਢੀਏ, ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਨੋ ਚੁਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ